Dear Mr. Longley, naimbag na orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiya kita kit impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Adarlin. At taga probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, naumaak iti kanayon a panagbarbartek ti asawag. Ket imbes aparitak nga aginom, sugsugak pa'y din nga aginom, gapo, tatalaga anauma akon. Bueno papagayam, intay din gan ti pakasaritaan ni Darlene. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Nakaluto kan, anak? Wen, nanang. Agao ka nga rodan, kamangantan. Ni tatangay. Bay amon, tadya arak ti kanan na. Sige nga rod, nanang. Agao akon. Alangan nga orayan tapay laang ni tatang mo, kat mabising na kon. Ay, nabanogak anak kitang dan. Mabit lang nga rod, nanang. Taagao akon. Darlene! Ando ka naman di ruangan. Woo! Nabarkag ka manan. Ito na. Tanay ginumak meron. Ala, sumrakan, tairitot ko, tiridaw. Nangan kayo ka din. Katuan alangan mat nga orayan da kalatan. Ikaw man iti ka na. Ay, lukatam latan day ta nakaluban di talamisaan. Isuday tan ti kanang. Nalang ka mga kung bakit. Ay, Nay, ituloy mo ti maturog. ita, kasaan ka na nabarta? Mabalin ka di akas sa ukay pinasaya. Hindi ti bagamaya. Mabalin ka di nga isardeng mo di pa naging inom mo. Tataasa ka, ano ka balak? Saan mo apadasan laeng? Ikate mo di pa naging inom mo. Hindi nga rot na no sana ka makainom. Para matlaeng kan ka ti ibagbagak, Marshal. Iso apa nga asim ta isardeng mo di pa naging inom mo. Siya kunti agpakpakaasikan ka. Mangibabain ni tatang, nanang. Oh, apay manan. Nabartak na ka ni tata Julio ang linabsan mi ijay kantina. Anya manintin bagbaga na aya. Kakadwak dagiti gagayem ko. Kat mabainak no makita da ang mamartak ti ama. Ay, saan mo latakuman a pinampansin Linabsan nyo latakuman. Kasano? Kat ayaban nakmat ni tatang. Dahito ti anak ko, analain ka nagagat nga agadang. Dahito ti mangilong auto kada kami itirigat. Kung kula nagit din. Di lagbain. Hala, paspasin siya amon jay amama. Tauray siya. Diya ka mo noon niya ti arami idokan ko ana. Tapno sumardeng iti panagin inom na. Noan niya launay tiraman day ta nga arak Apay akay kayak dam. Huwag nga rod Nasangarmat day ta arak. Ngam apay a paggugusto da. Sigud ka din amang nginom ni tatang, nanang? E di nagamamong kami. Saan mat naging inom? Naisungsong laeng ka ni Julio. Anya nga tati aramidan tayo. Tapno sumardang ti panagin inom ni tatang. Ay, jak mo. Jak mo na anya ti rumbang nga aramida. Alasan ka, ayan ni Marshal. Ay, jak mo tatang. Napanman nga ta naginuman Kat mo agsapa. Alangan anapan na ginaw. Masurunak nga minken kwa na. Iso ajak ka sasao. Pimanaw itay asaan ang nagpakada. Alam na ngay nga ta. Apay aya. Ada ibagayo. Da pa nga wisak kan kwa na pagtrabahuan may. Ay, sayang pa'y day ta trabaho. Nasayat ko mga ano adda dito. Ibaglakit din Tauray kas tangagin inom ti asawa. Kat agdalat ta kanyaw.
Adam trabaho, tatang. Sa bagay kat hindi Anusam di asawa mo. Ay, dandani maibusan ti pasensya ken kuana, tatang. Saan mulat tan asar dengan abagbagaan? Kasta mo ti aramida ket. Ngam dinak mat dangdanggam. Alang araw. Intun sumangpay. Kumagam o maijay balay. Tasak man ti magbagbagakan kwa na. Sige nga ro, tatang. Ibagak to inton sumangpot. Sa dino tinagkapwam, inmay ni tatang idagsapa. At ako mapangawisan na kung katrabaho. Ngam awan ka mo. Trabaho tinapanak, bakit? Tuti kwarta. Ha? Imbag man ta saan mo manin nga inyino? Sano? Dinakmat ngaminan kasasa o bakit? Talaga. Numaumakan ka. Saan na aday tati aramida? Ano nga iti aramidam kanyak, bakit? Saan ko nga ibagbaga? Urayong latan. Basta di na isusukat ha. Na talaga aday tapay lang mo tinapanunot mo nga aramida? Kanya ngamin ayat ti aramidam. Ibagamat akat mamok. Basta, aguray ka laeng. Ngam saan at ipanangisukat ko kan ka ti aramida. Jak aramidan ti kasta. Gapo ta balasangan ti anak ta. Nasayat nga rod ano kasta. Thank you. Tadi nakisukat. Pang-asim anak ko, tapautangan nak iti, gatang ko iti agas jay amam. Apay, agsaksakit ni tatang. Kun nga rugan ako. Talong nga aldaw ang maditi bagbag ina. Kat, ipacheck up yu Awan mat nga rupurta. Apay ngamin nga itayo laeng nga ibaga. Ala, kuyogan kayon ang mapan mangipacheck up ka ni tatang. Alaman nga rod, anak ko. Good. Gusto nga ni tatang mo. Babae ni ti kasi ni Apo. Saan mo ka na agni? Gagangay kanila ang atrangkaso. So, ang pinagawid da kami, kalpasan anarisitaan da iti anggas. Ay, kaya't nasayat nga rod ata sana na-admit. Iso si ka, Marshall. Sardengam ti arak, tanarigat ti agsakit. Natayasak man yung tinakita. Una, ta iti pa naging inom mo, mabalin ka ang makaala iti sakit. Kita ang mantabagin kat nakakutkutong kan gapo iti kaiinom mo. Talaga la ka babagik ti kasto. Ay, saan ka man nga grason? Saan mo't asigod akasta ti bagin? Apay anak kami suot ka manan. Nalabsak manan ni tatang nga ino. Ngam linikli ka. Jak nagpakita kun kuana. Anya? Kalkalpas mila ang anak sao, ngam napan manan naginom. Ay nananang. Mamati ka mat ngamin nga agbaliw pa'y ni tata. Ay, apay kat asaan ngay. Agdan tulat na pagnakman na kat agbaliw. Ay na. Siya, tungatan ti karagsakan nga anak. No sumardang ni tatang iti panaginom na. Saan ka ang maawanan itinamnama, anak? Agbaliw to ni tatang mo. Imbaglakit din tanasingkot kayo, nanang. Kasanon, no sugador, kas kada mamartag kayo mat. Ay na, dahi ta siguro magtidyak maaramid, anak ko. Oray kas kasano, napadakkaldak mo't datatang kananang anasayaan. Saan ka di, nagtungtungtan nga isardeng mo ti aginom? Nawan mo timbaga ngay sardang ko Saan ka ang mabutang iti kunakkan ka nga aramidak no aginom ka pa'y? Sana ka mabutang manya ti aramidam bakit? Tinapatay, di nakisuka. Ay, talaga saan ka ang mabutang iti imbagak nga aramidak no di mo isardeng ti aginom? Basta di nakisuksukat, bakit? Ayos latakan niya. Nasayaat mo tanasapa ka asimbangput, anak ko. Apay ka di, nanang. Sikaman ti agluto, tapir mo ti banmuk ko. Ay katun, nanang. Anya ayat ti ilutok asidaan. Ang
dati na pa dita. Iprito. Sa gisamban dita kalunay aginatan ko. O sige nanang. Angam, abay ngay amay sa abalkot lang, iti na pa. Sigun mag-adwa abalkot tigat gatangan. Sida talaang Ni tatang ngay. Ay, naumakan ko na. Bay amot nga agbirok iti lamutan na. Kan iso ti agluto iti kanan na. Kaasimot Kat mo nakakuputong lang arudan ni tatang. Wana, tabarang day tati pagnakman na. Alang arud nanang. Da kayo ti makaamo. Ala, agawaam nga iluto ti sida unta. Addan in na po. Iso as sida talaktan ti iluto. Ako, bakit? Awan bibiyang ko, no adakan. Mahal. Alisin ako. Addainted mo ang nga igatang ko iti masida. Awan. Oh, di awan mo ti makan. Apay, saan kayo na nga? Nangan kamin, ngam awan na bate. Apay, di ba kimbatan nga? Katuon at akuran di masida. Iso lang mo ti man na yan ti kwarta. Sabi, nabisin ako. No amom ti mangan, amom mo ti agtrabaho. Saan nga araklatan ti pagalistuam. Panak manlangin di balay da tata. Barang tapay nabati si Dana. Apay. Agpaisuasan anangan ni Marshall iti rabi Saan, tatang? Kaputawan masida. Himay ijay balay. Agdamdamag iti masida. Awan mat nabati ang masida. Agdadu ato yaw. Sindakon Apay. Talaga ka di nga awan igatang yu iti sida yaw. Bautangan kapayla malasan ka. Ni Marshall kumatipang tadak iti kwarta. Amangan no inom na. Ada kwarta, tatang. Talaga saan kong inlakam. Tabarong day ka ti pagnakman na. Maasak lang namin iti anak ko. Maasan ko. Ay na, tatang. Ad-adda, adi na maikat ti panagin inom na. No saan ang maikan iti pagnakman na. Nakarkaro laeng ang makaala iti sakit na. Sa bagay magkit di Anay ko, bakit? Pero iti sakit itang ko, Anay, Kat, anya ti kayak mong aramida. Igatangan ka iti ara. diyak ka ba lang din sakit itang ko, bakit? Iban na ko ni sa ospital. Ay, diya kayat. Bapan ka kat aginuman Amangan no day tati agas na. Unay ka nukon, bakit? Hindi ka lakadimasan kanya. Iti siyak ti agpakpaka kasi nga isardeng mon ti umin-inom iti ara. Di nakpatpat yan. Sa itataag sakit ka, rangrangan na. Diyak to numinom, bakit? Basta ito rin ako man di ospital. Diyak ka ba lang natin sakit ityan ko? Agkari ka pa'y adi kanto umin-inom. Wan, bakit? Ikalik. Diyak to na ginom iti ara. Kumusta nga iti asawa man? Apay ka nung agsaksakit ti tiyan na. Ag tinag nga ulsar ka no ti sakit na, no mabaybayan na ti bagina nanang. Talaga ang maiparitan ti arak karupana. Gapo iti kaiinom na, din mangan, suakas jay. Lasaya at nagnaroon no maisardangan ti aginoon. Ay kat adakan ko na daytan alanang, no kayat na pati agbiag iti naununay. Ngam no kayat na anabi iti biyak na, o di itultuloy na lata ti uminom iti ara. Makaawit kayo ka din ilaon ita anak ko. Wana. Urayin tayo laang ti reseta ti doktor nga agas ni Marshall. O anya, kayat mo pa'y ti agbiag iti napapaot. Nangyamot na ita adamag mong bakit? Natural No kasta, tungpalam amin nga imbaga ti doktor. Kano saan mo atong palam, kat kumarkaro ti marikiriknam. Saan to nga agas ti gatang kon, no di kat arak, tapno mabibiit ang ti biag maw.
Kunay matikas na ka nagsasaong bakit? Tapno agnakam ka ah. Kat isardeng mo ti aginom. Ada aya kas ta padre di pamilya. Sorry ba na? Okay. Isardan ko tiya rin. Trabaho ako. Mabayin na ka na. Kasi ka pinaggastos amin ka ng hospital ko. Naimbag tamom ti agbain. Ngano si kamat lang ti mangdadaol iti bagim. An makaammo kanto iti kastos mo. Awan ton bibiyang kupan ka. Naikaten ti asawak ti panagin inom na iti arak, Mr. Lonely.